siya mga pinutol inani. Oops. Inani siya guys. So, tara. Ako to na pa na dito sa thresher machine sa makina. Okay. So ayan, tapos na, magbibilad na naman tayo. So 46 kilos yung ano natin, ito binibilad natin. So pag natapos yan tuyo, ano, minsan 24 or 26 kilos. So ayan, hindi maganda pang panahon. So ayan, humad natin yan. At yan, kunting bilad na lang para may pagiling. Yan, bilis-bilisan natin. So, tsaga-tsaga lang tayo guys para may makain. So, ayan, ano lang, is ito yung buhay probinsya. So yan, farmers. Ayan. 2 hours later. Maalikabok na guys, so medyo tuyo na yan. So ayan, binabaliktad natin. Ano lang, medyo mainit. Uy, bidon, shout out sa'yo. Okay, so ayan, kunting ano na lang, baliktad ni ano natin na niipon natin sa gitna para ano na ulit. Ayan. Ayan, malikabok na, medyo tuyo na siya. Tomorrow for sure. So Erta guys, nara itong pagiling. So ayan dyan, rice mill YMDC. Kotsi, oh, shout out na sa YouTube channel. Kasi yung YouTube channel, ha? Kotsi Petero siya ang YouTube channel. O, damo na siya ikuan, operator, driver. Driver sugli. So, tahok. Okay na po yung assistant, no? Si Christian. Oh, shout out ni Christian. Ha? Muna kayo kusagan? Kaya kusagan? Oo. Oh, darang away na to. Oh, isa may shout out. Isa may shout out ni mo. Ah, Christian. Kasi nilagay pilingan. Darah. Lami kayo. Sabaw ba? Sunoy. Masaya guys. Pa-support guys. Puchi. Peteros. Si Christian. Wala man na siya YouTube ko. Na YouTube. Wala upload. Oh, sumara siya. Okay.
Oh yes. So, ayun guys, napaghiling na natin at bali 24 kilos lahat. So, okay, thank you.